Balo na tigre chene sira. Jawara ba mara bo jamma wuto go chana kole chi. Chakenya bo ya chelu wele chato we sira chana kole chi. Chakenya na sama na le chato wuto go chana kole chi. Chakenya bo sofa na beni. Sofa na beni. Ali sofa na tenu beni me mu bi wele mo choti keleye. Ubo ti keleye. Salut Internet. An soma malion. Anula malion. An sumalion. Ni bastawla masala kana baskambela jelena. Kawfo kawal mando foli mini dantala abal make de do Ras 24. Grand Links notre guide qui foya qui wal mando foli mini dantala bonya kono karama kono mandenkaya koso horonya koso ladiria koso faso ire kanu koso. Manga fitini foli ka krengere kanyesi iniga barakelo bela jelema foli mini dantala bonya kono karama kono mandenka yere koso. Soldaou, mes respects à vous, ni basta la dro. Dieu merci. Amunu be linika ani mamunu be na nin kofe. Nyumani juguma abeka bonya ni karama be nin kono ka dam mali yere kanu koso. Horonya koso ladiria koso. Malion ni Ras 24 amman anko ambia anteta ante match har nan cira wallahi anteta Malion ambia horonya di kama
an bɛ danbe de kama an bɛ yɛrɛdɔn de kama an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de kama an bɛ ladiriya de kama wallahi an bɛ faso kanu de kama an tɛ tɔgɔ kama an tɛ jamu kama an tɛ wari ɲini kama wallahi an bɛ hɔrɔnya de kama maliyɛnw an bɛ jigiya de kama maa tɛ se k'an jigi tugu bi na maliyɛndenw tɛ maa tɛ se k'anw ka hinɛ minɛ bi na an maliyɛndenw tɛ maa tɛ se k'anw fara ɲɔgɔn kan bi na an maliyɛndenw tɛ aw ko cogo di maliyɛndenw n'aw ma fara ɲɔgɔn kan n'aw m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ matarafa ka tiɲɛ dɔn ka baara kɛ tiɲɛ ka hɔrɔnya ka ladiriya ka maliyɛnw a laban a bɛna kɛ anw de ye parce que maa si tɛ yen maa min bɛ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ maa min bɛna anw fara ɲɔgɔn kan maa si tɛ yen maa min bɛ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛna faso in k'a bɛna an dɛmɛ faso in de joli la wallahi a tɛ maliyɛnw an de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ lajɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka tugu a tigi kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ muɲu kɔnɔ ani sabali kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ min na e tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ mɔgɔ min na e tɛ se ka hinɛ mɔgɔ la n'o tɛ mɔgɔ min na e tɛ se ka jamana kanu e tɛ se k'i yɛrɛ kanu n'o tɛ mɔgɔ min na wallahi e tɛ hinɛ fa la e tɛ hinɛ ba la surtout ka hinɛ walimɔgɔ wɛrɛ la surtout ka hinɛ i ka jamanadenw na balimaw an ka hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na hali bi an ka tiɲɛ lajɛ an ka tugu tiɲɛ nɔfɛ n ye information caman bila nin commentaire in kan aw bɛ taa aw b'a lajɛ maninka famille a citation bɛ cogo min a kan ka numéro minnu wele i bɛɛ bɛ play n y'a bɛɛ publier fɛn in jɔ i bɛɛ bɛ n ka live in sanfɛ quoi yaya n y'a bɛɛ sɛbɛn k'a bila sanfɛ a bɛ t'u lajɛ whatsapp ni fɛnw bɛ yen donc normalement a kan ka contact bɛɛ sɔrɔ yen contact bɛɛ bɛ yen information bɛɛ bɛ yen maliyɛnw ne de y'a fɔ aw ye n ko rasta tɛ faso jɔla ye maliyɛnw ne de y'a fɔ aw ye n ko danni bɛ ko o ko kɛ n ko rasta b'a kalama maliyɛnw ne de y'a fɔ aw ye n ko rasta ni danni a bɛ fɛn suguya kelen de ye maliyɛnw ne de y'a fɔ aw ye n ko cdr ni rasta a bɛ fɛn suguya kelen de ye maliyɛnw ne de y'a fɔ aw ye n ko rasta ka jɛkulu min sigilen don cdr a bɛ source ye rasta de a bɛ taabolo ye rasta de a bɛ hakilina ye rasta de maliyɛnw wallahi n b'a yira aw la k'a fɔ ko danni yɛrɛ de ye rasta ye rasta bɛ fɛn minnu kɛ danni yɛrɛ bɛ fɛn minnu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire marabaliya min b'a bolo kodɔnbaliya min b'a bolo yada min ni kafa min b'a bolo kodɔnbaliya min b'a bolo k'a fɔ ko rasta b'a bɛɛ kalama kelen kelen ma ko cdr b'a bɛɛ kalama kelen kelen maliyɛnw bilahi ni bɛ fara ninnu na yɔrɔ o yɔrɔ ma ko cdr ni ma ci maliyɛn bɛɛ ka tigɛ n na ne de y'a fɔ i bɛ changer o n'u ma changer ni ma cdr bamako n b'a pɛrɛ k'a fan kelen fili yɔrɔ wɛrɛ wallahi ɲɛ kale ala la olu b'a dɔn ne ye min ye i b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ni ngalon de don Bamako cdr b'o kalama arasiba de b'o dɔn ni tiɲɛ de don Bamako cdr b'a dɔn tiɲɛ de don ni ngalon de don diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ngalon de don mais tiɲɛ diɲɛ bɛɛ fana ɲɛ bɛ tiɲɛ la n'a sɔrɔ n bɛ ka y'u kɛlɛ juguya de kama maliyɛnw aw b'o dɔn aw y'o seere ye n'a sɔrɔ ne bɛ k'u kɛlɛ tiɲɛ de kama maliyɛnw aw ye ne seere ye aw ye olu yɛrɛ seere ye aw ɲɛ b'u ka kɛwale la aw ɲɛ b'u ka video la aw ɲɛ bɛ ne ka kɛwale la aw ɲɛ bɛ ne ka video la n'a sɔrɔ tɔgɔ de don ou bien ni jamu de don maliyɛnw aw bɛ kɛ seerew ye aw yɛrɛ bɛ kiiri tigɛ aw yɛrɛ kun ye maliyɛnw bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ min nɔfɛ bɛɛ b'a dɔn min ta ye jamana ye min ta tɛ jamana ye min ta ye mɔgɔ nɔfɛko kelen ye ani min ta tɛ nɔfɛko kelen ye min ta ye jɔyɔrɔko kelen ye ani min ta tɛ jɔyɔrɔko kelen ye maliyɛnw aw m'a fɔ an ma tugu rasta kɔ k'a ka hakilina di yan maliyɛnw erreur min y'anw maliyɛnw anw EPR sɔrɔ maninka famille sɔrɔ o erreur kelen de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen tile kelen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ san kelen kɔnɔ n b'a yira aw la o maliyɛnw n ko maliyɛn bɛɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ erreur kelen de kɔnɔ mɔgɔw ka faamuyaliw ma kɛ kelen ye waati kelen kɔnɔ dɔw y'u yɛrɛ sama kelen ka bɔ n'o tɛ an bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ de en global ka tugu rasta nɔfɛ wallahi ɲɛ kale ala maliyɛn bɛɛ y'a sɔrɔ a kɔnɔ même maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ même Afrique bɛɛ y'a sɔrɔ rasta ka nin kɔnɔ mais mɔgɔw ka faamuyaliw ma kɛ kelen ye dɔw y'a faamu joona dɔw ma se k'a faamu joona dɔw yɛrɛ y'a faamu mais i kan ka ko min wɛrɛ faamuya a kɔnɔ olu ma se k'o faamuya a kɔnɔ o temps kɔnɔ ka se ka bɔ mais minnu y'a faamu ka da o ka faamuyali dan na olu sera ka bɔ o waati de kɔnɔ o temps de kɔnɔna na donc an minnu taara ɲɛfɛ peut-être an tun b'a kɔnɔ ka fɛn dɔ de faamuya ka taabolo dɔ de faamuya a kɔnɔ an fana sera k'o de faamuya k'a dɔn an fana y'an retiré ka bɔ cdr kɔnɔ mais aw bɛna dɔn cdr yɛrɛ ye jɛkulu jumɛn de ye cdr ko ale bɛ jamana mara ale bɛ jamanadenw libéré ale bɛ jamanadenw de sago kɛ mais cdr yɛrɛ ye mun de ye c'est ça la vérité yarɔ ni kumana arasibadi kan bɛɛ bolo arasibadi bɛ fɛn dɔ kɛ ko ale de nana ka hakiliw dayɛlɛ ka n'an ka loi fɔ an ye ka n'an ka droit fɔ an ye cdr ka n'a yira na faamaw bɛ kokolo minnu kɛ ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ kokolo minnu kɛ ani wari minnu bɛ ka suɲɛ k'a fɔ ko arasibadi de nana o yira n na
d'accord maaw soso a kɛra arasbadi nana a caman yira na et puis a caman tun bɛ mais a global an k'a fɔ arasbadi de y'a yira na o bɛ kɛ hasiriya t'a la de kele de mais hasiriya t'a la ɲɛngoya t'a la bien vrai que arasbadi de y'a yira na mais arasbadi ko anw ma de an kana bi mɔgɔ kan mɔgɔ kana bi an kan hakɛ min an n'a kan k'o hakɛ ka d'an ma maliyɛnw a ye lamɛn fɔlɔ bi an bɛ yɔrɔ min na o ye arasbadi yɛrɛ ka génération 6 génération min sigilen don arasbadi yɛrɛ kama nin tɛ sereri ye fɔlɔ dɛ et puis nin tɛ fani club yɛrɛ ni arasbadi yɛrɛ ka génération de génération 6 208 personnes 208 personnes o de b'a kɔnɔ n'a ka di n ye n bɛ se ka numéro bɛɛ citer mais o ye de ka temps perdu quoi mais a ye Dani lajɛ arasbadi ka génération 6 min sigilen bɛ yen Dani taara mun de fɔ a kɔnɔ i ye mun de kɛ ka Dani jaabi après on va commenter en bête mais quoi. Comment ça va bien ma sœur? Alors comment tu redonnes quoi? Alors comment tu redonnes? Alors on a ta voix arasa nyangwe arasa maushi nyangwe arasa kilima c'est un babi arasa mo fote kilima c'est un petit halle Dani mindere Dani babi yere mo kilima c'est un babi shi quand on la gagne aussi arasa korfo kuma tɛmɛ ni fɛn na a y'a kuma cogo dɔn quoi a bɛna se ka mɔgɔw diya juguya ka mɔgɔw ka fɛn ka jate minɛ dɛ comme Kilima ni Maliga famille ɲɔgɔn ye Kilima c'est pas bien si comme min fɔ Kilima ye a y'a kuma cogo dɔn quoi ba bien na t'aw kuma cogo dɔn voilà maliyɛnw aw yɛrɛ Dani lamɛn ka taa génération kɔnɔ an fa filanw b'a la an ba filanw b'a la an kɔrɔw b'a la an musow b'a la an denw b'a la maliyɛndenw de b'a la k'a fɔ k'olu bɛ arasbadi soutenir 100% u ni dɔngɔ damayira la walasa fasoko kelen min n'a b'a la faso ka taa ɲɛfɛ Dani taara mun de fɔ o kɔnɔ ko mɔgɔ t'i ka hakilina fɔ arasbadi e de nana jamana kɔnɔ k'a fɔ ko jamanaden bɛ kan ka n'i ka hakɛ ye i kan ka ni hakɛ min o hakɛ ka d'i ma yala e ka génération min bɛ yen e ka jɛkulu min sigilen bɛ yen munna ni e ye olu balo u ka hakɛ la munna ni e ye sederi maaw balo u ka hakɛ la munna ni e ye ka génération balo u ka hakɛ la munna fani club ni y'olu balo u ka hakɛ la mais e bɛ ka jamanadenw ka hakɛ ɲini o tuma génération min bɛ e bolo olu ka hakɛ ye jumɛn de ou bien olu tɛ maliyɛndenw ye wa Dani i nana ye Kilima i y'a dɔgɔya i ma da dɔgɔyali ma i y'a fa neni i y'a ba neni Dani Kilima ye Mali maaba dɔ de ye Kilima bɛ compter Mali maabaw la a bɛ compter Mali histoire la k'a da la maliyɛnden de don o tɛ dɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ a ye Mali dɛmɛ an y'a nɔ ye Dani n y'o de fɔ aw tɛ Maliko kɛlɛ la aw bɛ arastako kɛlɛ de la anw dun tɛ arastako kɛlɛ la anw tile tɛmɛn'o la anw ka kodɔn n'an ka kalan a tɛmɛn'o la tugun quoi anw ko Maliko kɛlɛ de Kilima nana Kilima ka nin nali in kɔnɔna na a mana kɛ cogo o cogo Kilima ka baara kɛ n'o maliyɛnden bɛɛ y'a ye kafiri ni silami bɛɛ y'a ye Kilima ye baara min kɛ bɛɛ y'a ye dɛ aw ye Kilima ye k'a fɔ ko a taara muso dɔ minɛ k'a jɛnɛya wa aw ye Kilima ye k'a fɔ ko a y'a nɔfɛmɔgɔ dɔ su muso dɔ ma k'a fɔ ko a ka t'o violer wa aw y'o ye wa aw m'o ye dɛ maliyɛnw d'accord bon aw yɛrɛ ka arasta lajɛ arasta de nana k'a fɔ ko an faw ka hakɛ an baw ka hakɛ parce que fɛn dɔ de don n'an m'a détaillé k'a di mɔgɔw ma a bonyanen bɛ a globalement a bonyanen de bɛ adamadenw hakili kan parce que mɔgɔw b'a fɔ arasta de y'an ka hakɛ yira n na bien vrai i y'an ka hakɛ yira n na hakɛ tɛmɛnen kɔfɛ est ce que e yɛrɛ kan ka kɛ binganikɛla ye wa est ce que e yɛrɛ kan ka na ni violence ye wa est ce que e yɛrɛ kan ka musow violer wa est ce que e kan k'a fɔ ko maa wɛrɛ man kan k'a ka hakɛ lakana wa e ka jɛkulu kɔnɔ n'a sɔrɔ hɔrɔnya ye tiɲɛ ye arata e bɛ ka président critiquer e ka jɛkulu min ni maaw sigilen b'a kɔnɔ n'a sigilen bɛ e kama génération a CDR a sympathisant ka taa bila ko fan club la arasta e ma se ka ninnu diriger e jɔn de bila i k'u diriger e Dani ani Jɛnɛ de bila i ka taa ninnu diriger e ni ala cɛ o an minnu bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ CDR kɔnɔ an b'aw ta global an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la de nin ye global de ni global de parce que na i ko bɛ arasta kɛlɛ ni ko i tɛ arasta fɛ i bɛ CDR de fɛ i bɛ ngalon na de bon ni ko i bɛ arasta kɛlɛ i bɛ CDR fana kɛlɛ a nɔfɛ de o ye diyagoya de ye parce que n'i y'a mɛn ko Mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an bɛ tora o tora kɔnɔ CDR nɔ b'a la à part de CDR ka na fan club la ka bɔ fan club la ka na sympathisant na et puis ka taa fɔ génération na an b'a yir'u la i bɛ kunfinya ni kalanbaliya min n'a kɔnɔ hali n'olu t'a dɔn n'u tɛ se k'u ka hakilina fɔ a kɔnɔ ne bɛ kuma olu nɔ la bi en tant que n'an ko Mali de parce que aw tugura arasta ko Mali ko de la donc an b'a préparer la tigɛ mɔgɔw ye yɔrɔ min bonyanen bɛ adamadenw hakili la arasta ko la arasta nana a ye députéw ka suɲɛli ko fɔ
malé nyoye ay ministre tafo ka président tafo ka c'est-à-dire ka dipto do ka jenia ko kuma fo ko do minana jenia la olu ni jamana marali manga do bina wali muso ka demseni fitinu ka ibe mugo tikunu ta samwa santanduru ino olu be da ibe mobile ni moto sakadu ma parce que wori beaucoup dipto de do meru de juju de do et puis anka jamana maba de do et puis jamana idana de takada nunu ka nunu te foila ni sungurun tigete il y a faut devant public et ka radio la ani télé ani sur les réseaux sociaux malien be alame malien be kabakoyara be koko arasta be chieka avec un minfo am malien do anana ka libéré de mais ka soro arasta na kunye ka yere de libéré ana kunye ka to soro yere de bolo ana kunye malien ka confiance ta ka da aleka ka soro ajukota la adambe tala mais o kofe amurumba no fe ka tuga ko ka fanga di arasta nana munde kauna anana aunde ke joni anana munde kauna amunun tugura arasta ko namba ka jikulu kono bi an kanga kuma minfo arasta ka kuma fala ne arasta che wallahi ayo kuma da ayo fermer aunda la bi ka gogoro ke aundala on manga ka kuma mais ale be kuma ale mana minfo ka bla yoro mi akanga keteni edungo ko inana jamana dembe de ga hake kadi ere ka jikulu kono mamunu nyere kanolu ka hake minane mbo oluka olu minane no bi ngani be ka ko oluka olu minane no bi ifaw ibaw olu be ka violer iwolo dew olu be ka violer iwolo demso olu be ka violer arasta enana ni hake jumendi ni jamana ka hake nyefo jekulu mi tugulembo enofe jekulu mi koko arasta ni ete on teke foye ni ete on tunte ni hake ndo hake donen ko verasta e kanga on la libérer de be kana yi ka hake nay wala sa jamana ka avancer mais arasta e birlembe céderi mauka hakilika mais ikan na folo koni o don yoro ito fana tado ni ko kube kuma na folo tara yoro mina ikase ka expliquer est-ce que céderi mo be céderi la mo be se ka expliquer a tiete a musote nte kuma céderi avant céderi munu be diaspora la nte kuma o kande céderi bumako se ka expliquer ko ne aras 24 ko ne aras 24 côté billahi kata san saba in kono na folo hakemi mbora céderi kono kadi arastama ku kana na lisie ikana na resuye yefe munu ni fe munu sa billahi dalulate sur bolo ne de ya fo mba do aibi ntege dalemba kicheka ne badon wallahi billahi badon nyode fungo bumako céderi ni mati fembe kake ngaloy voilà aw ko yi céderi sigi len ko fe céderi just nga fo céderi international de na folo la warasta kita sani duguche wallahi kike fenye femme anyona ma delega ke mali kono kita kateme president kwa kita kateme anga doni kilauka kike doni bagay kike kodona kike kalangala kike mabai malien dembe jenanoy kita rasta mais ere nana ka malien dembe violer ere nana ka muso na ndo kolu violer ere nana ka jekulu were former jekulu min kanga muso violer rasta ebe ka jamana ka hake fo kunji mendela condition du mena dalage mendela juju sigilendo olu nyabo la ko ebe ka justice ebe ka yen souteni et puis anga temtugu fana nyabe ni na ko ebe ka temtugu deme tentigi foite mali armée foite ka fo rasta de la ka armée de meuro menati mberasta irawla malium wallahi mbena narta ka deta be irawla ebe se afo chugodi ko jamana de ka hake ebe ka kuma jamana de toyala o jamana den kelen korne be ebolo arasta o be se ka ben chugodi o jamana den kelen nu de be ku kan na folo bo ka di ema ka do ka generation groupe kono ka do ka fan club groupe kono ka tla ka do cedri groupe kono ibe barake so ani tle inin dongo damayerla ko dima me itado ikan na folo be do wowo kono itado on te menen ko fe na sympathisant sigi parce que muna cédri mo ye wori tigila parce que mo ituka wori tayrodo nu tuka na flo tayrodo malio ay sabadisa nu tuka na flo tayrodo kangu tege mene doni wallahi billahi nu ka jode do malio mbaw libero billahi nyankali alala dani ma fa ga video la kunu ka be muso libera ayo argument ayo tanere bolo ene ga argument de sisa keranga kalandende aya toy ni argument ta bolo abena ne ba la kala ni o de fongo fanani banani te marché tukun quoi e ko be muso libéré mo min nana no e Facebook ko wayne de nana muso libéré kama e pibe libéré munum be e bolo folo e ko lu libéré folo ne bena olu de libéré no lu libéré la mimbe e danini arasta bolo de no lu libéré la watimi ambe jebe ma were munum bola mbo lu libéré e be se gani dado ka fo ko be muso libéré e ma miri kunu ikanga kuma minfo kuma kele min sorli ga kuma wala na kira kuma nyumanye o kera de iko ko inana de ka muso libéré o dunye ne ga argument de ne de no nana donc e kira kalande nyebe tugunko munum be e bolo de ambo lu libéré folo quoi no lu libéré la ni munu be arasta bolore ambe tugu mamunu ibe ma were munu bolore ambo lu libéré billahi bien kali alala aw yere kai arasta tara sympathisant sigi kunjumende kama wori nyini to nyini jamu nyini no te sympathisant masigi foi kama de ni ndoronde do
parce que mamunu be sympathisant kono olu de cédéri mamuru ye mamunu be cédéri kono olu de be génération kono mamunu be génération kono olu de be fan club kono munde do jago kun munde do wori ni sira munde do arasta yere mako kanyana ka entourage billahi non ta magota amunu be génération kono wallahi magota wala amunu be cédéri kono wallahi magota wala amunu ye sympathisant ni parce que nimbe ya aude cotisation mimbe sympathisant kono e de ba sara mimbe génération kono e de ba sara et puis mimbe cédéri kono e de ba sara yala o dembate e la dewa balmate e la dia jigite e la dia otmana e yere makobe otna besoin te la tugwa e donc a besoin be rodme e kanga munde nyai dewni e kanga munde nyai balmawi tia ayaw hakili daile har na kira keme de e kalaje jokulu joli joli abe sigara rastan tola sympathisant be ceder be kana fra génération ko kana fra fan club ko anga ke nin jokulu nani ka ke keme kalo keme nani e kala je na soro fe nyinite bon nin keme nani min be ka bo malion nin be ka do jamana kungo jumende la nin be ka do évolution jumende la nin be ka fantan jumende de me mali kono nin be ka di sorasi muso jumende la ou be sorasi demunu fa tora kele kono est ce que arata ka nin de me serewa c'est-à-dire aw yere million hakemi labo sans saba in kono est ce que aw de la ka million fla sabata katadi anka sorasi munu ncheu sara isara maliko kele de la isara aunde isara anfade en tant que nous sara jamana isara kele ke yoro de la amana ke chogo isara kele ke yoro de la nous sara kele ke yoro la c'est de la ka har million flata wa katadi olu de mawa ou be katadi furjato mawa imatanae est ce que itarana ewa imatanae est ce que aw de la ka ya ku ye million jolita ou be million kele million fla c'est de rire bolo ka vo ku tara di fantoma est ce que akera amakeo avec ake munde arasta ka avenir kaka sojo kaka kisejo ante kiso contrôle ça mais yana ka kiseke sans saba inkono aw tumbe ka worde labo ka di arastama o wuri sa ako doyoro de irawla ako wuri doyoro de irawla am munu tumbe sympathisant anye wori bode anye wori bo ka do arasta ko dafede billahi anya nindi o wuri arasta mago bode la onna fulo imbe tara rojme aw yere ka usigi ka umeride voilà har na kera mogo duru aw ka ke wakele ni keme duru yere san kono wakele ni keme duru malen den joli de yo bo sigiri o ma joli de bora o wori dona rojme ay rojme de jom mali kono ko ni nafa be malen de ni nafa be fanta o nyembalmo amakeo abeka ke munde arasta yere ka entourage communication be passé mun na kata la sana si maga nunu olu de ka moto be sa même olu chama nyere be arasta no fe bi wallahi te arasta fe mais be siran ka borasta no fe parce que muna nous bora arasta no fe la jaba mi be daw ka yere bado nous bora arasta no fe ye fen sa moto munu sa ka duma ni ordinateur ku ka baraki arasta no fe a kololo bebe wulu no fe parce que idella munde la kangalon siri adama dewna ko ni mami ni arasta ma se ka baraki nyon fe te horonye te la dire ye zonye ye dene kela arasta e munde ni bela ni jogo fen be ka damgo kan galonka ka soro tienta kono ni be jogo be arasta yere de la mais munu ba no fe do ba no fe nata do ba no fe billahi be sira che do yene wele nyona tiba koro de do ta wallahi mfa fla mba fla wallahi ku kali aras 24 anka tien yere de fo nyon yambe arasta no fe bi wallahi anta fe awnya cediri mamuru de et puis on de communication passé de nyo de fo ngop mago cediri ngo wallahi mba libéré awbe jonya mi na arasta bolo ne de ba libéré wallahi na o tisa fo arasta billahi ne ba fo nyen kali alala aw bo ay borata ko ube arata ka ubla amuni ni arata be jukulu kelena fani club kono génération kono hakilna min karaw ya ko ga hakilna fo ay arata nyini ka san saba kono anye na flo hakimi labo génération na sympathisant sigira sande génération kono kata cederi kono an na flo kera munde ay bara jumende ke e kana na be détail facture ba bela a joro kaye ana so du kolore sanana du gros sana joli abeta fo papier udla nga tenya na bode am fana be enquête de la am fana be enquête billahi cederi mo mba kan na flo tayro billahi abena nay na mana na fembe ka kingalo ya amru be cederi kono na onte siga fo kaw de fere ka wori di arastama kaw muso fere ka wori di arastama de ne de ba libéré billahi ne de ba wori mi ya la bode awten ni misala billahi arasta bena nay nyenkali alala ni mana na ma ko cederi simaga ni mborani dongodo ben kali alala arasta yere be boyen ka ba ka tura arasta yere mata prison na folo voilà Mamadou Sidibé malien de munu yen na folo labo kata dawma bamakoy
aka moto sanala aka so loyer be sarala aka courant facture be sarala aka robinet facture be sarala aw yere ka besoin be sura kono aw be dumuni ka kono kalo kono aw be sara kono de amma go ba facture la malendo ko lu ya ke maliko de kama c'est-à-dire ko lu ya ke maliko de kama génération mimbe ku ya ke maliko de kama wallahi arata ku mago bi ka wori kan na folo san saba en kono de ku mago ba do yoro la aw ko jamana ka di arasta de ma aw ko nunde ka hakilina be jamana mara mami nyere ini mami kanga jamana mara ɲɔgɔn fɛ e ma se k'o lamɛn e ma se k'o ka fɔta lamɛn k'o tigi jaabi e ma se ka communiquer n'o tigi e bɛ se ka jamana mara anw ni ala cɛ ni jamana dira arasta ma est ce que anw bɛ se ka kuma tugun wa est ce que mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka kuma tugun wa est ce que mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se k'a ka hakilina fɔ jamana ko la tugun wa a tɛ se ka kɛ o e bɛ ka dicteurs kiiritigɛ e bɛ ka maires kiiritigɛ e ko e tɛ kiiritigɛ e ko fɛn tɛ fɔ e ye fɛn tɛ fɔ e ko fɛn tɛ fɔ e ɲɛfɛ e fana y'i ka wulujuguw lami k'olu bila adamadenw na bilahi i ka wulujugu n b'a kɛ fɛn ye fɛn min tɛ wulujugu ye bilahi e de y'a kɛ wulujugu ye mais ne b'a ɲɛ bilahi n bɛ kali ala la ama commencer kan ka article tawa ama commencer kan ka kuma fotaw tawa on verra bien nan tarambe taw nyo de fungo fanani inte marté abe beni mogo ide ka mogo lame ibu ka hakina farasta karata e munde sugude mu adamaden kalte sugude do fo malen ko de do beki da sago fa e mone min do adamade onade be de bi da sago farata wallahi arata malen do ontonyo e beti jo ka fo kilima mam sani arata fayewa kilima mam sani arata wa arata e fenjumen de ke malikono foi c'est-à-dire aw be ka ɲina fɛn kelen dɔ ko fɛn kelen fana be a bonyamale o hakilila arata bena grand dossier kɛ a bena discours kala non a bɛ taa article de lajɛ article jumɛn ni jumɛn de kan ka nin de bɔ article ni jumɛn a kan ka kuma mun de kan a kɔlɔlɔ ye jumɛn n'a kumana nin kan donc bi nin bɛ ka kɛ mun de bɛ ne yɛrɛ arranger a kɔnɔ n ko article in k'a yɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye parce que ale de ka voix bɛ taa ka tɛmɛ députés kan ka tɛmɛ an ka radio show kan ka tɛmɛ an ka télé show kan c'est pour cela que a yɛrɛ ka kumakan maliyɛndenw sigira bi ka rasta lamɛn a bonyana bɛ hakili la an bolo a bɛ min fɔ tiɲɛ de don an bolo a bɛ min fɔ a b'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn non e yɛrɛ ka t'i sigi e ka t'i sigi dɔrɔn e ka mali sariya ta k'a lajɛ n'i y'a ta k'a lamɛn n'i y'a ta k'a lajɛ sisan article 17 ou bien 18 a kan ka kuma mun de kan voilà a bɛ se ka kuma fɛn kelen kan mais i b'a sɔrɔ a bɛ détail caman de di détail caman in kɔnɔna na jamana nafa ye jumɛn ye donc jamana nafa tɛmɛnen kɔfɛ lagosili ju e min yɛrɛ bɛna fɔ mun de b'a to ne bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ mun de b'a to ni jama tɛ e su ye mun de b'a to ni jama bɛ sɔn e a bɛ na ni nin bɛɛ ye a bɛ nin bɛɛ wolo a kɔnɔ donc a kun ye mun de ye ni n ye nin yɔrɔ fɔ n kan k'i pan yɔrɔ jumɛn de kunna ou bien n kan ka yɔrɔ jumɛn de tugu a la c'est pour cela que a bɛna détail d'a ma radio ka ta a n'an tɛ fɛn kalama a n'an tɛ k'a lamɛn a n'an tɛ ko dɔ olu tɛ kelen ye n y'o de fɔ hali sini ne yɛrɛ tɛ émission kɛ ne radio 24 ne bɛ n sigi k'a lamɛn n b'a lamɛn ɲɔgɔnna 10 ɲɔgɔnna 100 ɲɔgɔnna 1000 joli i b'a lamɛn ni mun de ye a bɛ min fɔ est ce que tiɲɛ de don wa a bɛ min fɔ est ce que an jɛnna ni hakilina ye wa est ce que hakilina in bɛ marché an kun na wa est ce que an yɛrɛ tugulen bɛ arata ko est ce que an sɔnnen b'a ye wa an k'a lamɛn a bɛ ka nkalon siri jɔn de la a bɛ ka bin jɔn de kan a bɛ ka kuma ni jɔn de tɔgɔ ye maliyɛnw bɛ t'i lamɛn ten de aw bɛ vite aw bɛ na publier mais arata yɛrɛ ye mun de fɔ ko fatɔ b'i lajɛ lagalagatɔ b'i lajɛ aw ma miiri nin yɔrɔ la de yan'aw ka taa arata ka vie publier a ye taa mɔgɔw y'u ka nafolo min don aw kun de a ye t'o dɔnyɔrɔ de ɲini a ye t'o ɲini aw kana o d'a ma a ye t'o ɲini aw kana expliquer maliyɛndenw ye bilahi arata o wari dɔnyɔrɔ aw b'a ɲini mɔgɔw bɛ e ka génération kɔnɔ kalo o kalo i bɛ cotisation sara i bɛ sympathisant kan kalo o kalo i bɛ cotisation sara i bɛ chauffeur kɔnɔ kalo o kalo i bɛ cotisation kara i b'a sara mun de la i ka se k'u ka wari dɔnyɔrɔ dɔn mais o wari dɔnyɔrɔ i tɛ se ka ara ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ denw n'u faw an'u baw banalen bɛ mali kɔnɔ olu bɛ baara la aventure la aw ma miiri o la arasta e ma miiri o la e kɔni b'a dɔn mali kɔnɔ bi mɔgɔ t'i fɛ wallahi e yɛrɛ ka entourage la bilahi e b'a dɔn simaga ninnu bɛ yen n bɛ n kali ala la ni cɛ ye simaga ye k'a fɔ ko san 3 in kɔnɔ ko maliyɛndenw ye nafolo min labɔ ko sederi mɔgɔw ye nafolo min labɔ ka cotisation min kɛ ani sympathisant ka fara génération kan ko n'a y'a sɔrɔ i y'a dɔn da fɛ da min n'a dɔnnen don da min n'a nafa bɛ mali ye da min ko maliyɛnden bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ jamana jɔ de la i bɛ ka kɛ ni jamana de kama i bɛ ka fantanw de dɛmɛ i bɛ ka adamadenw de dɛmɛ i bɛ ka tɔɲɔ bɔ adamadenw de kan wallahi i kana n'a bɛɛ facturer i k'u kali kuranna la k'a fɔ ko wari hakɛ min bɔra ko a dɔnna nin da de fɛ wallahi i k'u kali kuranna la n'o kɛra an bɛɛ bɛ tugu kɔ an tɛ nkalon siri mɔgɔ la de mais an b'a dɔn hɔrɔnya t'u la laduruya t'u la i m'a kɛ mali kama et puis i m'a kɛ maliyɛndenw kama i m'a kɛ mali basigi de kama i y'a k'u yɛrɛ ka laɲini de kama a bɛ se ka jamana mumɛ kunturu surtout diaspora minnu yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ sɛgɛ min bɛ olu kan bi ka tugu arasta nɔfɛ kalo o kalo 400 400 olu bɛ ala minɛ k'o labɔ i b'a kɛ cogo cogo i b'a labɔ mais u t'u ka wari ta yɔrɔ dɔn dɛ i t'a dɔn dɛ même hali n'a jiginn'u kɔnɔ ka ɲininkali kɛ k'a question posé mais i tɛ se dɛ
muna fanani banani ibu ta ka tu faw la jaba ka tu baw la jaba ka tu dew la jaba ka tu ka vie privée ta kanana ye ka yiru la ima deli ka fenke malikola ima deli ka fenke arasta no ye fenke arasta sa arasta na ka generation e fisuru walewde maminte ma walimando wallahi hoti ala walimando maminte ma ka nyuma ya do wallahi horonya to la dambe to la arasta nunun tora hunde wallahi ni mi ba huna wallahi tisika chinyebo ni mi ba huna wallahi teke yerwoloy ni mi ba huna wallahi te chinyetigiya ni mi ba hundela wallahi etsa joka chinyo fo maunyana donc anka horonya na ngala diria amma fo makansode amma fa na talembe mogolade an na talembe adamado na yorojme amma go be adamado la yorojme adamado mimbe ka fo eske chinyede do way chinyede do ube mimbe ka fo ngalonde la wi ngalonde do mimbe ka fo maliko kuma de ruwe maliko kuma te amma go be nindela amma go te mo ka dromelade non amma go tola ne 24 ma go tola ne ma go be minade eske mbe ka min fara ta ka generation ka chinyede do be chinyete ka kuma kanye ninde et puis awesika ne deme ninde ka wi chinyede do be ngalonde do ka kuma be nyoro de ka ne te ka ngalon shurula na asoro sederi je klube ka foko ko sansaba in kono ko wori hakemi mbora sederi kono ko arasta ya donro yira adona ni ndafa abora ni ndafo ni milo hakedo ku kana na be dalu ya wallahi billahi ate suru bolo parce que uyere ka avenir ya nu ka vie privée mais ayaw don fere ka bara u chinye kaw magosa ana balma bulala nyona ana sinju bulala nyona mais amunu be aventure la abaw dalembe mali kono bi me banalen donde afaw dalembe woro songo tu bolo abalma do be bi la harika furufuru soro bi ka do aka gelu bolo mais muna aya do arata dafe ko mali de parce que ni mali basira afa munu na ba munu tumbe kongo la vraiment iko kongo munu ni wati kono mais après ibena lafia soro ko fe aya keninde kamo mais na ya labo min kama no kala nyini masoro abe question de poser arata ko amba fe ka do cedere international ni san saba in kono anye bara jumen de ke wori hake jumen min bora fola ay wori karakle dro ka nyedo voilà beka ka wori karakle ni wori de sorla ka foko parce que cedere mi mana wuli sisa ka fo be ni go we president mi mana wuli do iba e bila jaba no wallahi ni ka chenyedo do arata tisga ni fo wori min dira rasta ma wallahi ma di gouvernement ni wori hake min du mali population kono wori min dira rasta ma akata ni milliard wi mais jonde ba do rodo jonde ba tay rodo o ma di kilman nana akoko jamana a vient vrai ka kake ere kilman ere kan wori do ngana mo ere kake mais amana ke chogo kilman nana ka milliard joli mine ko do mali kono ka ira ka foko milliard joli sunyana ko lumina ko lu datu mais arata do 107 zéro résultat zéro sans sabate kalo sabayit le sabate mais alabana munde la zéro alabana munde la bingani alabana munde la violence alabana munde la kabi am de musoka kabi am musoka kabi am bauka alabana ninde law am bengalo shirawla dia ni ngombe rasta yirawla na ko rasta de na hakili daile li kofe na fenge femi mbe do fara hakili daile li ka me kana fenge femi hakili datugu barata ta kera tende ka hakili daile ka lakini biri hakili ka hakili datugu na ere ka hakili na o tiska marché c'est pour ça que kololo de be cédrer kon kololo fem be cédrer kono de ninde don quoi mama be cédrer kono akadie ka fendo nyingal ke nebe ka fem munun fode mais te kariya ka kede parce que tellement que tia be dola tia wale be dola dobe tiba koro joro la ni adafale njolenye ani na iba foko ala kaninki de me ala kana ki denye de dusuta kono billahi tiba koro e dusu de bonyate jeyate janyate na flotiyate dusu de do ani tinyetiya billahi femi mbila ki mara ino ona bolo ki ino ona bolo avec yelema ko mi ngomi wallahi dusuti kono kerti kono ante arata juya la de aw munu be jonya la mbe kaw de libéré billahi mbe kaw de libéré net aw bado aka na flo be dami fe aw bado generation sigira kaminga aw bado sympathisant sigira kaminga kalo keme woro yani kado e ka 3 mois sara avancer la aka ke keme fla kalo e ko 3 mois sara e 3 mois sara len ko fe keme woro indi kalo fana ibe keme fla sara aka ke kalo keme fla kalo keme fla mi iba sara san kono mbalma muso ere kalaje ere ko ke economy yere bolo sam mana yelema o wori be ke mundi abe yelema ka ke mundi billahi teta juruta tugu billahi nyankale ala ibe bo fanta yalla mebe ka diara tama hari min kadiye ka fo itsiga fo hari hakina min kadiye ka nyingali ke itsiga ke parce i kornendo idigle mbi kai ba fe kila jaba aw digle mbi maw hakilika ni digira adama de hakilika ndoro c'est fini ikara ma dem mine ka kantiga kafsa igisi adama de hakilika ma aw sigle mbi adama donde hakilika o de teke billahi nyankale ala la teke mago sederi aybo aka chin fo moyi ate marché tande billahi ni mabma ko sederi ni ma pren flenga ke nyamo denye sederi wuri tara yoro mi awbe bona yede billahi awbe bona yede voilà amma munun be communication na sederi kerefe na u chaman kumana arasba di kerefe na u chaman kumana
mais ndaw tɔgɔ fɔ yan de hɔrɔnya ka gɛlɛ layidu ka kɛlɛ tiɲɛtigiya a ka gɛlɛn dɛ n y'o de fɔ i mana information di ne ma cogo cogo ne tɛ boni tɔgɔ ye mais billahi n bɛ n kale ala don nataw la n bɛ sederi pɛrɛ aw bɛ bɔ de aw bɛ tiɲɛ fɔ arasta ye aw bɛ bilan de kɛ aw b'a yira sederi mɔgɔw la ni wari in donna nin da de fɛ a kɛra nin da de fɛ n'o tɛ i bɛ ka nkalon tigɛ aw ye dɛ fani club min sigira sisan sanpatisa min sigira sederi yɛrɛ bolo sisan sa o sanpatisa wari i y'a kɛ wari ɲini de wari ɲini de don dɛ n ye kale ala la a bɛ kɛ mun de mɔgɔ minnu bɛ arasta ka entourage olu ka besoin o tuma ci t'aw la de ou bien danbe t'aw la de balima t'aw la sinji t'aw la de ya musokɔrɔba minnu tun bɛ sederi kɔnɔ a y'olu ka nafolo bɛɛ minɛ k'a don sederi da fɛ mais bi olu caman bɔra sederi kɔnɔ bi a y'u lajaba de muso caman tun bɛ yen tun bɛ sederi kanu ye ka fɛn bɛɛ kɛ sederi kɔnɔ mais a y'u lajaba de awa hali sini minnu b'a kɔnɔ n'i bɔra i bɛ lajaba n ye kale ala la aw b'u lajaba mun de la parce que danbe ntanya min b'aw la aw hakilaw de bɛ tɔw la non i donna fɛn kɔnɔ i ma se ka fɛn min faamuya a la i tɛ se k'i ka hakilina fɔ a duralen don ka bɔ quoi mais sederi tɛ même sederi Bamako cɛ tɛ cɛ min bɛ se ka kuma arasta ɲana cɛ tɛ cɛ min bɛ se ka arasta ɲini k'a da dɔ kan na est ce que o ye jɛkulu ye olu caman yɛrɛ ko arrangement ka i bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ de don anw tɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan et puis an tɛ kariya k'a kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ ni e de tɛ ni mɔgɔ bɔra n'a ye arrangement ka e de bɔra n'a ye ni mɔgɔ ma bɔ n'a ye a bɛ e de kɔnɔ a b'an de an de ni ɲɔgɔn cɛ awa ne fana b'o garder fo ka diɲɛ wuli parce que ne ye hɔrɔn de ne ye ladiri de awa sederi Bamako n t'an n'a tɔgɔ fɔ de mais anw minnu y'a fɔ aw yɛrɛ bɛ arasta kɛrɛfɛ aw bɛ siran a ɲɛ ka kuma parce que aw yɛrɛ b'a dɔn mun aw yɛrɛ b'a kɛrɛfɛ bi a man d'aw ye et puis aw yɛrɛ tɛ arasta fɛ mais tiɲɛ la aw tɛ se k'a fɔ wallahi hɔrɔn de aw ye ladiri d'aw ye mais mun de b'aw la aw ma kɛ cɛbakɔrɔ de dusu t'aw kɔnɔ billahi cɛbakɔrɔya de y'aw manqué dusuntanya de y'aw manqué wallahi dusuntanya de o de y'aw manqué aw tɛ se k'o fɔ arasta k'a fɔ aw bɛ arasta nɔfɛ aw tɛ arasta fɛ aw tɛ se k'o fɔ k'aw ka denmisɛnw arandi ka bɔ ou bien aw bɛ ne de wele k'o kuma fɔ ne ye non ne tɛna o tɔgɔ fɔ de mais n b'aw la gosi ka da la hɔrɔn kolonya min b'aw la ani malankola min b'aw la ani aw natali min bɛ arasta la nin tɛ faso jɔ quoi aw yɛrɛ b'a dɔn arasta tɛ faso jɔ comme aw yɛrɛ ko ko arasta tɛ faso jɔ la déjà aw t'a dɔn aw kan ka min fɔ parce que a tɛ mɔgɔ ka kuma minɛ n'a yɛrɛ tɛ i mana kuma fɛn fɛn fɔ a t'a minɛ et puis aw tɛ se ka kariya yɛrɛ ka nin kuma fɔ arasta ye n'o tɛ arasta ye faso jɔ bila n k'aw y'o kuma fɔ ne ye aw ye ne wele k'a fɔ ne ye ne ma wele o ne ka numéro bɛ bɛɛ bolo bɛɛ de bɛ ne wele ne tɛ bɛɛ wele mais n mago bɛ bɛɛ fana la ni bɛɛ ka kuma fana hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ o t'a yira n bɛ ko dɔn o t'a yira n kalan dɔn o t'a yira k'a fɔ ko n bɛ tɔgɔ de ɲini ou bien n bɛ jamu de ɲini non 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 o tɛ hɔrɔnya ye hɔrɔnya de aw ma se k'a fɔ arasta ye mais bi ne b'a fɔ maliyɛn denw ye sederi Bamako yɛrɛ olu yɛrɛ tigɛlen bɛ arasta la bi wallahi n ye kale ala la ko a ye jamana jo bila mais a kariyalen to olu la bi k'a ɲɛfɔ k'a fɔ arasta bɛ nin taabolo k'a kan ka yɛlɛma tan da kan ka kɛ tan de même dani ni jɛnɛ ta sederi Bamako i tɛ se ka kariya k'a kuma fɔ arasta ye tugun quoi parce que arasta de nɔ don arasta de nɔ don depuis fɔlɔ n'u y'a fɔ ka dani wele ka kangari da dani ko k'u ka taa ka bɔ ale kɔrɔ k'u ka taa ka bɔ min ka di ale ye a b'a kɛ yanni ala cɛ ale ma arasta mara ka ban ale arasta mara ka ban parce que arasta de don dani k'a fɔ ko sederi Bamako ka taa ka bɔ yen ale b'a sagona da de fɔ min mana di ale ye ale b'o de kɛ n balimaw ninnu bɛ jamana ko sira kan n'an bɛ jamana jɔ de la a bɛ kɛ tan n'an bɛ jamana jɔ de la a bɛ kɛ tan arasta tɛ jamana ye sako dani tɛ foyi y'an bolo arasta tɛ fɛn y'an bolo cogo min de awa dani tɛ foyi y'an bolo n'i ko i bɛ musow de libérer n'i ko i bɛ musow de libérer minnu b'i bolo ni m'olu libérer n ka kɛ ɲɛmɔgɔden ye wallahi voilà ni m'olu libérer n bɛ kɛ ɲɛmɔgɔden ye kun na sini minnu ye wele n'u y'u ka photo ci k'a fɔ k'u bɔra n taara vérifier n y'a sɔrɔ u bɔra n y'o de fɔ n'i bɔra groupe in kɔnɔ ni fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ communication na n'u ko k'u bɔra k'u ka photo jigi k'u bɔra groupe kɔnɔ n b'u fɔ k'u walimadɔ foli min ni dantala wallahi n bɛ n kale ala wele n tɛ n sigi aw ɲɛfɛ ka nkalon tigɛ aw ye dɛ ala de bɛ n seere la n bɛ k'a kɛ au nom de Mali au nom de Mali au nom de Dieu n bɛ n kale ala la bi mɔgɔw de ye ne wele i bɔra fɛn kɔnɔ dani ka groupe kɔnɔ faso jɔ t'a kɔnɔ n bɛ min ka tiɲɛ de dɔn dɛ mais i bɛ siran lajaba ye k'u ka taa n'u y'u lajaba ne yɛrɛ n b'o lajaba ɲɔgɔnna de da u kan ka yir'u la k'a fɔ i kelen tɛ se lajaba la i bɛ nkalon min tigɛ ne t'o nkalon da u la dɛ ne bɛ bɔ k'u ka malankolaya de yir'u la voilà n b'aw fɔ ka walimadɔ foli min ni dan t'a la n bɛ kangari kelen min d'aw ye aw minnu bɔra a kɔnɔ n bɛ ka groupe in kɔlɔsi groupe in bɛ k'a vérifier n bɛ kali mansa min bɛ dali kɛ n'a bɛ fagali kɛ n'aw segira ka na groupe in kɔnɔ tugun ka agiter groupe in kɔnɔ k'a fɔ n t'a kalama wallahi ni n bɔra n bɛ fɛn min k'aw kan n t'a dɔn kɛma dɔn ne bɛ kɛ min ye dɛ mais aw kɔni ka adamadenya n'aw ka mɔgɔya bɛ tiɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ parce que n b'a dɔn aw bɛ min na faso jɔ tɛ comme aw yɛrɛ ko aw tun tɛ faso jɔ la ye mais se t'aw ye dabali t'aw ye aw ye musow de aw bɛ siran hali aw cɛw yɛrɛ bɛ siran ka kuma ni n ko n'aw bɛ siran n ko ne tɛ siran voilà mais n kɔni b'aw fɔ nin yɔrɔnin na mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye n tɛ k'a ka photo publier o kɔrɔ ye de k'o tigi kitara ka bɔ o kɔrɔ ye de n'i ko i kitara ka bɔ o t'a la de ne yɛrɛ de b'a fɔ i ma hali nin ye n wele dɛ n bɛ taa lajɛ tugun de est ce que i b'a kɔnɔ ou bien i t'a kɔnɔ c'est la vérité ne yɛrɛ de b'a f'i ye ni mɔgɔ minnu kumana n'u bɔra a kɔnɔ ɲininka n'u ye ne wele n b'a fɔ non i bɛ n kɔnɔ n bɛ taa lajɛ est ce que i bɛ ou bien i tɛ n ka kuma bɛ nin yɔrɔ de kan
awan ben kala ye na sagura kana ni maka adamaden ya do bogola fembe ka kengalonye ko tiali kana ke ambe tiali kini jamana jodi voilà mais aw be ka jamana de détruire aw be ka jamana de trois kunjugu ka c'est pour cela que nan ko ambe tiali ke voilà non te tiali ta on taide na o mago be jamana la ay tugu jamana jolaw de ko mais aw be mimi na groupe sambere aw faw bado aw ye din nation sugu mununye aw bado aw ye mo qualité sugu mununye groupe ka ni rejo sosoka voilà aw munun ko di bora ça y a pas de problème o ko ni mun ka toro foite sawma mais munun ba ko no mbenale billahi mbenale nyore fongo mbenale doni mbenale doni mben kale alala mansami be dalike na be paralike billahi ne de to ko aras furusa wallahi munu nyu ka furu suru yire ma ka furu besa billahi mben kale alala do be furu nyini ka dese furu la tugunde parce que ni de ko awka kite kabo munu mbe nu jaka gele nu go ko lu duskunde ka gele ay toy na soro ite furu la ni ete soro tu ku ka bona nyen kale alala parce que mbena fe mingembado na soro be furu la ni tora furu la nka kenya modenye parce que ne kangar daw ya te faso jolay aw be ende karama de unde ka vitri aw be ende munu mba fe ka mali la avancer aw bo lu kele aw be ende munu mba fe ka mali la avancer aw bo lu kele ni système façon be o de te marcher ça ay fara faso jolaw la quoi ay bom wo hakili kan quoi te marcher ni arasta yaw dego de la ni arasta yaw kalo de la ne ba ataka bo malien muso be kuna mba ataka bo malien dembe kuna mba ataka bo malien chebe kuna awa jamana yi ko retere jamana dumbe libéré Facebook in kaya femi kadu ye ba fo président kadu ya mandu ya rasta kadu ya mandu yo be ba fo i da do le mi da la be ba fo dani e ko chogodi e be se kan i jo chogodi ka fo be muso libéré e bo libéré kataro jme ha nyo de fo ngo antumbe kalande la koma o ma kalanke ni ma kalanke be sake kode voilà ni ma kalanke be sake kode comme i tara nega ne de ga argumenta comme na libération de la dani je merci nimbena ima kuma yere fofolo ima hara damne folo halbi be barake nimbe kofe halbi be vidon kalanke nimbe kofe kani sigi malendo unyana ka kuma tieni horonya ka ani dambe kani yere wolo ya ka wallahi non to billahi nimborani ye dongo don bifa e hakilla munyina na ikadeni nkodia e hakilla nyina na musukorba min sibe sambi durula na ita katanye Espagne ni go be biaka ya hakilla nyina na kodia wallahi manyina billahi manyina e akilla ka deni mi yokono sigala nyina na dia no mbe ateme fenchama na manyina sa nko ankata de ambe kata de o moti ka mugu beti don kelensa made wa kana presse billahi ne be nale nko mbe nale ne tate ka fomba munu ibe fen fo ikafo ikake mene de ko mbe nale ne di mugote kelenye de e puis ne mugote nyona de ne ko faso de dani e digilembe muso munu kai olu de be bla ibe muso munu ka hakilna kande ku mine ka tanu ye groupe kande o de be bla nyata sa mugote kuma groupe inka mogote kuma groupe nga parce que bébé sera ka kuma mais aw ta do ne be nyo de fa yongo ne be sympathisant ko no be danika groupe kono aw to kalama nyo de fa yongo ne be génération kono nyo de fa yabe groupe ka ne kitera ka bo abela mentla ka do abela kunju mendela nin kele kono ni kele kono aw la ka attaquer ma minke malien dewna ka fo mali jolaw olu de te mali jolaw ye ka yere ke faso jolaw ye ka soro aw yere be ka jenia kini muso yere nya dabo ni de ka mantara do groupe bela a groupe fo était même le communication de Bamako bureau mi be Bamako wallahi billahi mben kala ala lamba kono billahi mba kono bimba kono sini nyode fongo mbulle gumbu shella salama e fo ka bode ka chie fo malien downe fo ka bode ka ira dani be mina iba contrôle comme aw do ya fo ne en privé aw yerebe dani be mina aw ba contrôle bi aba contrôle sini ma o sheta la parce que arasba de nobala jenebe mina faso jote ni a perdu la aw yere yo kuma fo ne o ni a jamama tuga uko avere kaibe kataka boya kunye mundi asawu sora jene ni dani de la ninte faso joy mais aw tisiga fo parce que aw be bara mina aw be sarala de aw tisiga fo aw be bara mina aw be fen sorala de aw ka demba de be balo kono aw kanyana ma de ba kono ayo de fo neo nye munde fawye telephone na communication nye munde fawye nko te chewya te cheba kure mo manga ka jigi dauka nko horonya te ni la griate ni anko jamana de ube aw ka entre personnel de aw ko ay munde ke kane jabi aw ko naw ka bara chiana est ce que ne bisika bara nyini ka dawma ko ala de bo do ne toto ne tika bara nyini ka dawma me ne bisika demel la sawma ambe bara nyini nyon fe nyode fawyo voilà aw ko no kanka ko dabla tami aw ko ni chiela aw tisika fo me abisa fo ne de me communiquera ni ne muna parce que aw tisika fo ne ka fo billahi mbaw libéré ayaw chigi na yaw chigi aw beta prison na komi to tara prison na tukomi billahi donc ay kilman dambele la jaw ka toy ay kilman toy ko kilman ni man ga famille nyogonye an nyode fo ngani malien dem bebe nyogonye parce que an ko mali de donc malien dom be yoro nyuma fara juguma ngani bebe nyogonye mais est ce que hakina obikera kelenye wa est ce que an bebe nyogon fe wa est ce que ambe na tabolo kelenka wa est ce que an sigira ka kuma fen jumende ka est ce que go kalama auto kalama awa ambe malien be lame ambe lame ka da munde ka ye malien den di ye malien den nyumande ye malien den jugu yo e kero yo am malien den an de be nyogol lame nyuma ka juguma ka toro ka bone ka hera kon ambe nyogol lame ni kunte ko erere ko malide na nyogol lame ka fo ko malide
a to har na mabbe ka nambe na mali de kambe na mali de kambeta pourquoi nante ñogol lamé ambe ñogol lamé de est ce que arasta taw lamé parce que mun arasta magote mali la c'est pour cela que arasta ka génération arasta ka chéri ka ta fan club la ka ta sympathiser te mo lamé mo te se ga da sagofu mo te se ga boka kuma e ko be mo libéré mo te se ga kuma ka farasta ko beta ki nyini nga o te se ga fo e ka jekulu kono e be se ga jamana jumen de libéré e be se ga kuma jamana jumen de ka fo ko kuma be famu e be se ga hakili do musukurba jumen de hakilla e be se ga hakili di chukurba jumen de la e be se ga di demsen jumen de la e be se ga di jeune jumen de ma munu be bolo lu kornendo lu te jamana joyere hakilna do tu ko arasta te jamana ide naw ka jamana ya arasta de an ka jamana te arasta ide bo an ko mali de be libéré an ko mali de be ki da sago fo mali ko lo de be ke an sa mo si damine arasta ina ni argument folo minye inana ka rapperu de kele ko lu be fanani banani na jonye fanani banani association sigi mali kono ngoy de ani mali ko ka arasta c'est risque lembe munde ka fanani banani enana ka rapperu kele ko ka dabla moru ka wuli katla ka gerela almami ka wuli katla ka gerela an fana mbaw nan kuru ka fo kan dambete fanani banani olu ka wuli ka eta ki sangorota ki blay ka kuma radio la ka kuma réseaux sociaux ka parce que be ka fem min kele ini ka tiɲɛ de do ini ka hɔrɔnya de do o laban nana kɛ min ye e yɛrɛ nana association min tɔgɔ ye ko desi sereer tɛ tugu de o association dɔ tɛ ko desi kɔrɔ ye mun de ye ko a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka maaw fa nɛni an ka maaw ba nɛni ka maaw fara ɲɔgɔn kan et puis ka maaw ka vie lajaba ka adamadenw ka vie détruit arasta ka association kun ye nin de CDR yɛrɛ sigira nin de kama a ye n'an ka maaw lajaba a ye n'an ka maaw fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ u ni sanfɛla cɛ ni maa min ko a bɛ bɔ an b'o gosa kun na an b'a fa nɛni an b'a ba nɛni an bɛ taa ngalon sira la an bɛ taa montage kalan ko de bɛ ban mali kɔnɔ malien den bɛɛ bɛ libéré e tɛ se ka dɔ de kelen k'a fɔ a bɛ fanani banani kan e yɛrɛ kana fananikɛla ni bananikɛla k'o kɛ tiramaga ye e tɛ se ka mɔgɔ de kelen k'a fɔ a bɛ fanani ni banani na e tɛ se ka fɔ de k'a fɔ ko karisa ye jinɛyakɛla ye e ka tila ka cɛ dɔ ta ka n'o bila mɔgɔw kun na ko o ka jinɛya kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la k'aw tigi wele k'a fɔ ko tiramaga aw ka tiramagaya an'aw ka kodɔn n'aw ka masakɛya a ye mun de yira aw la fanani banani a ye mun de yira aw la ka taa jinɛya kɛ a ye mun de yira aw la ka taa bi walimusow kan arata e bɛ sɔn nin ka k'i denmuso la e bɛ sɔn nin ka k'i balimamuso la danni e bɛ sɔn nin ɲɔgɔnna ka k'i denmuso la i denmuso bila i y'a kɛ muso min na e k'a bila o place la n'a sɔrɔ a kan ka kɛ i kɔrɔmuso balimamuso i terimuso bila nin place la i bɛ ka ko minnu kɛ n'a sɔrɔ a kan ka kɛ a man ka kɛ o n bɛ n sago kɛ fɛn tɛ bɔ a la se b'i ye i bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu ye se t'u ye dabali t'u ye ani a ka d'u ye olu tɛ kelen ye dɛ awa n'olu ko ala k'i danga hali n'olu ma dangali ko kuma fɔ i n'a dusukasi sigilen dɔ bi mais bilahi ala ye tiɲɛ bange arasta tɛ limere de arasa ye dibi de fɔlɔ la limere de tun don mais a nana sa a salen kɔfɛ a y'an don dibi la dibi mais an tɛ se ka n yɛrɛ laban kɔnɔ e tɛ se ka kɛ limeri de k'a fɔ e ye yelen malien denw na ka tila ka na minnu bɛ e jukɔrɔ tugun e ka tila ka olu mara bureau kɔnɔ bureau min ni courant t'a kɔnɔ bureau min n'a da yɛlɛli cogo t'an bolo quoi o de kɛra arasta ye mun b'a to aw b'a fɔ ko arasta ye limeri ye mun bɛ arasta kɛ limeri arasta ye dibi de arasta tɛ limeri ye de n'i bɛ dibi ɲimi n'i tɛmɛna arasta kan i tɛ dibi ye ni arasta tun tɛ dibi ye danni e bɛ ka kɛwale minnu kɛ arasta tɛ sɔn e k'o kɛ a ka jɛkulu kɔnɔ arasta ni e tun tɛ dibi ye bi e tun kan ka CDR to ye CDR kana n'a ka hakilina ye hari ni tun banna sympathisant ka hakilina kan arasta ni e tun ye limeri ye e tun ka k'i ka génération bɛɛ bila k'a bɛɛ ka hakilina lamɛn kelen kelen e tun man ka t'i gɛrɛ faama la ou bien ka taa opposition wɛrɛ fɛ o arasta n'a sɔrɔ hɔrɔnya ye tiɲɛ ye dɛ n'a sɔrɔ i nana mali de kama mais i mana mali kama i nana i yɛrɛ de kama i mana mali kama i nana muso ɲini de kama i mana mali kama i nana i ka vie privée de dilali kama aw i mana mali kama dɛ i nana de kamalen dɔw minɛ k'u bila sinsan kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ sinsan datugu an minnu sɔrɔla ka bɔ an minnu ye sira sɔrɔ ka bɔ arasta an bɛ malien den bɛɛ labɔ kelen kelen bilahi an b'a bɛɛ libéré kelen kelen hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ yɛrɛ dɔn kɔnɔ ayi maa si tɔtɔ i ka nin mara in kɔnɔ tugun voilà e tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko fanani banani e wulila n'o kɛlɛ de ye k'a dɔn malien den bɛɛ kun na an danbe t'an ka hɔrɔnya tɛ maa dɛsɛlen de bɛ nin kɛ maa dɛsɛlen de bɛ i da fa maa wɛrɛ fa la maa wɛrɛ ba la k'a fɔ e bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ de former k'i ka association sigi fanani banani kama k'o tɔgɔ ko CDR tɛ desi bilahi voilà o tɛ CDR ye tugun walahi o tɛ se ka kɛ o e tɛ se ka fɔ de k'a fɔ ko e n'a kun ye de jamanadenw ka hakɛ ka di jamanadenw bɛɛ kan ka di hakɛ min ye o ka kɛ maa kana bin maa kan arata ni e bɛ mɔgɔ de former k'a fɔ k'o ka taa bin muso kan o bɛ se ka kɛ cogo di n ko CDR taabolo ye nin de CDR ka hakilina ye nin de a ka jɛkulu yɛrɛ sigi kan ye nin de aw yɛrɛ ka ye arata nana a y'an ka hakɛ de taa ɲɛ cogo min malien den bɛɛ y'a faamu même musokɔrɔbaw bɛɛ y'a faamu an fa kɔrɔbaw bɛɛ y'a faamu bɛɛ y'a dɔn arata i bɛ ka fɛn min bɛ da kɔnɔ tiɲɛ de don mais est ce que a kɛwale b'i la est ce que a baara b'i la est ce que a kanu b'i la parce que i bɛ fɛn dɔ fɔ n'a kanu b'i la i b'a baara kɛ o mais arata i m'a baara kɛ o an ɲɛ t'a pratique la an ɲɛ t'a taabolo la c'est pour cela k'an ko i tɛ faso jɔ la parce que a pratique kan ka kɛ yɔrɔ min baara minnu kan ka kɛ yɔrɔ min e tɛ se o i bɛ siran o yɔrɔ dɔnni ɲɛ
non te ite révolutionnaire foyer révolutionnaire min ba nyesi ka fo ko ani dicto ka da numéro ka di ou bien ani président yere ka do ou bien surtout ka fo ay président deme non ito e fo ka tienwuli e révolutionnaire e te révolutionnaire arasta nyode fongi beta billahi nimborani arasta e dongodo yaro arasta de kunyi ni arasta nimborani arasta e dongodo ya banende cederi te sa cederi mako te sa o ka donsa au ka dossier be mbolo nyode fo aw ka dossier be mbolo ni bora na aw ye dongo da aw faw bado aw ye densu na sugu qualité munu ye faso kono aw de be kuma faso no la aw de be ka faso den la tromper sur Facebook aw be ka fem min publier aw yere bado hada aw yere te se ka aw ka hakina fa kono mais amunu be réseaux sociaux ka nan kuma na ka fo amandani aw te se ka kuma parce que mun aw te se ka kuma ide intara yoromi atara ni mo kelen ka hakina de atara ni mo kelen ka de sonde aw te se ka kuma wala aw dani ka publier de parce que aw be sara ni de kama na aw be sara kama amba yira wala malien de munu ka na folota ka dauku na tantanke nango ko mali de cedri koto la ni ame ko cedri abora mali de law malien de onde ba kono jamana were mo ta ko ni malien de onde aw malien de unga hake amma ko bodela a kurle mbo olu munun ka ni amma ko bo olu de ka hake ka aw bise ka ko jekulu kono choko di kafo aw beta do har olu tise mo were to fa kono ka mo were tana kono cheni ni horon ko ya danye de arasta billahi nyen kale Allah e ka jekulu kono mo ti ka kuma kan tise ka foy mo si ka nyuma ya tise ka foy mo si tise ka wali mando e ka jekulu kono fo mo do de ka boko fano banani e horonya be mi la dira be mi ni décédé ani ko dombaliate c'est sigira ninde kama surtout génération ko ni anto lu jate tugo surtout sympathisant anto lu jate parce que ni ko sereri ni be bora cedri de kono awa ni belili era stade ko dombalia dibi abode kono na bo dibi kono wallahi amba usama ka bo dibi kelen kono amba usama ka bo dibi kelen kono voilà e mo do de climat tanu e ko manga ka ke e o tona munde to ha biato nambe ka mori botanu mori ya atleke mo ma fama jugman ko menyuma de kachani jugman c'est pour traga ndo mega mori botanu est ce que ba bali nante mori botanu yoro la amba tanu parce que aka nyuma de tiare ni jugman ni mo mi nyuma yake do me aya tanu ya na sadon ci sa yake ala kama mali nanye nyogon kono nyogon sadon de la wallahi ante nyogon wali nyumando nanye nyogon kono nyogon sadon tanu de la wallahi ante ke horonye nanye nyogon kono nyogon sadon tanu de la wallahi jamana inte avancer nanye nyogon kono nyogon sadon tanu de la ah male o horonya to la de la dria to la de arasta ni tanu katemesa arasta ni kanu katemesa meni amba ni la yire jugo ni ka ke wale do anko de te marché billahi te marché wallahi nyen kale ala la te marché femi te marché de ne ba fo sini ba fo bi wallahi inte sira akololo fenfembe yashim parce que ne ko mali de wallahi mbabe ashime awni plan bebe nyona awni ko bebe nyona mais abaw tala ne ben tala abaw tala alaba tala abaw tala fasola de on fana bu tala anka siga anka to la jankata nan tarambesi voilà ay dan munu ya danil jabide groupe ngono de ayo olul lame horonya ni ladiri do bi ga jikulu kono wallahi horon de do ladiri de ambu foko wani mando ambe be gosi ambe kuma ngorobal me ate kuma nkambe be makwa mais a jogo be mo munu mani yere ya kono ka fo ko ake wale bulan kambo olu de la c'est la vérité en kambo olu dem voilà ay munu ya dani jabide ay olu lame ya jabi horonya kono dambe kono yere den kono karama kono voilà kayuru la ka fo ite fendo ay olu lame voilà o mo be mo la ka nege pour que na ka kele o ka baratini o mu fo mo mane bila arsatini fo mo ma ami arasaga arabashu ma ulame aga arabashu ami la arabashu shamsa pe amballa tout yoro la chaque jour j'ai domodo nous sommes derrière lui mais au bout de moment foni bile mo ma arasatini fo mo ma na arasatini fo mo ma ku wele ko arasa nyama kunda soroy ma shugu du sa ga to no fe voilà aw yere ya mere minya jabi tande akol dani aw be ka kuma munu fo mo yeta ere kana do directement ka mo fane ni kubane ni mo nation bebe groupe inkono makime flani ko eni alache mo kalte be ba kono do yere be ite kuma yere me bu ka cotisation sara do yere be yere ite connecté sans kono yere me bu ka cotisation sara ba sara monde la kwara tabe jamana no fe mais alani do munu ba kono do yere be ite connecté yere muna parce que e kanga na ni idée minye idée te se kana e be na ni arasta ka idée dronde mais idée minni hakilna minni tableau mbolu bolo orke ka ti ka yere ke nu nyogonche fenkare siti kande o te se ka ketuko ye be damine c'est des dronde de arasta ni groupe de sike ka fo be arasta demain et ta bano ko la to kon quoi
fo arasta ko komi o de do na ko atemina ato de la awni ala tene e jekulu o jekulu jumen de be jien kono o association te jien kono folo ka vo association min sigrani karsa toy ko karsa ko mi ko de do même har islami dinela wallahi te même har islami dinela te wallahi krabe mo ka hakilna nyingali ke awna na sigi ka faranga nga ka fo aw be jamana do ndeme aw ka jekulu kono mo ka hakilna nyingali te siga ke ni mo min kumana ka fo ni hakilna inde kanyi ni manyi an kanga ketande an ka karsa fana tanu karsa baranyumanke abe wula bola jaba abe nyanabo tewa ate nyanabo tende horonya bana la diria bana c'est pour cela que batili mason ka arajba dire koni jona quoi mais ambe na levi interview privée claire ne be ka kuma onende mali billahi mali te jo Facebook kande mais mali tien be bo Facebook fana kaya parce que muna tien be bo Facebook ka arajba be kuma sur Facebook na be kuma sur Facebook ko ambe tien fo ma ko shederie aga kuma ni mali de mais akana kuma ni shederie de aga kuma ni mali de aga kuma ni danier parce que ambe kololo fenfen kono mali ndo be kololo fenfen kono dani ni jene de do olule jora ya sans saba kamalen do la jaba kananu ka vie privée fanani banani ka soro olu yere jogo be jugomi olu tundaro ka foko mabo soro har na soro jene e darani chewere yemuni ti chembe na la be kelenkelo ne tengalon chirila e baro eni chemi tumbe nyogonfe munyaw bla nyogona e bodo sans saba e ko yema ko sanani sanduru e furla samwani ko ebi ka furla santani ko santanduru ebi ka furla santanduru kono ebi ka furla e o ko mundela e don soro chogodi nani de nunu faye e kana nu ka papier John de dondo e che de dondo be chewere de dondo sanduru ebe furumina ube santanduru ebe furumina e sigira e chete cheala mari o ya haketo do anga kuma ni chinye kwa e chete cheala santanduru ebe furu kono ube samuga e don soro chogodi mali yo de fo ngombe na leni jene ni nana na e do mba faga de ko wallahi ay jene nyininga ko don faye jondi momi ade demunu babolo akana no faye comme iko ko santani ko ebe furu kono o santani ko ebe furu min kono e demunu soro kono de amma go bolu fawla folo comme che tunte cheala kolo tunte cheala awa ma e don soro chemi fere amma go be demunu fawla kwa ikana no faye comme fate kolo etugun mais amma go bo fawla kwa billahi nyankala la voilà ika chogoroba min be mako e o to en folo abeka ye negendo min be nene o chene bodon min be nene o che brama che Brama bodo ne bodo au Canada ka gamisa su kalade kwa ka vocal de ke ka chauma ka jouer sur Facebook de ne minye Brama be ne do ne be Brama do au ka ke buni be la ende au be fen kalama nan tarambese jene mago bo lu fawla folo ikana no olu ye malende be ka do jene e deun bawde e deun fawde ni karsa faini karsa faini amma go be ninde law santan duribe chemi ngo chete chiala e santan duri ngo nana e nana iye deun soro o den nu amma go bu fala malende o nyire mago be nu fawla. C'est la vérité. Comme eko, et te furula. Musofolo bora, et de kera fulana ina na tu ka voye de kera musofolo. Donc ni mbela jele, itumbe do chenku den tunti bolode. Mais dem tunti bolo e do na furu kono jene, amma ko be ka den fala. Na olu yira malendo na folo yani ki dado fasuko kumala. Na o yira malendo na i don fa yani ka mawere ka legu labo. Na yere justifier folo yani ka voko karsa furula karsa mafuru, karsa donata karsa mabota nda amma go tola tugure amma wo bi den fadela. Na ni den fai iku yira malendo na keneka faso jo keneka horonya keneka ladiria keneka ki yere na soro yi yere wolo dende de jene wallahi na soro yi halala dende komi yere ba fo ka fo ko ye munde de ntika sha into do kwa yaya na soro yo de iyo ika sha yere wolo dende de momin denyi donye de ifaye momin de na obla keneka e tisika mo were ka legu de sama ka bo ka fo ko o ta fa denye o nyamo denye ka soro yerebe nyamo den wolola e tisika afo de ka fo ko ma were be jine ala ka soro e don soro chugomi e tisika afo de ko che ya ten karsala me etumbe furula o kono ni mama inkono etumbe do fu kono dente bolo fo ite bolo obe ya mi ji de fe obe ya du dumini de fe na nu fo ye folo nanu fo ye nyode fo nimbe farawla dongodo abe chien fo malien dewni abe ta faso jokelela voilà abe mo libero billahi mbe sera mbe min fo abe mo libero wallahi mbe kali alala e kana ni don fay flo jene ni nana ni don fay watimi nkanga nani minye mbe nano ye nkanga min fo mbofo ne bini horonya chembini dambeche mbini kodon chembini kalanje donia yeretela abe nunu de laje ta malendo kana usigi kaka forfait le kadunu lame aw yere baro nunu jugo be jugo mi jogo dorontere aw yere ku laje be kuma chugo mi be kuma mundeka
ay tout ka vidéo beta kelenkele nyen kalaw ye ka ta 2017 2016 jusqu'à présent maleo aw ka ke kiritigelaw ye vidéo ka ke kiru ye aya ke ala kama ne ka vidéo fembe na karaw ye aya sebe info di Mali bune ali abeta ne ka vidéo beta kelenkele aw be jene ka vidéo beta kelenkele aw be dani ka vidéo beta kelenkele aw bu be lame kelenkele na soro mo mi mago be fasola mo mi mago te fasola de aw boye na temera o vidéo nunu ka info di Mali aw be na sebe ras 24 o vidéo fana aw ka to luta ka dani nunu ka ta bi fambe wati mina komi bi akada vidéo beta kelenkele ka laje aw ba do ka fo nunu te faso jola aw ba do mirna nyumante nunu na hakila nyumante nunu na nunu be sika ke kelenya est-ce que les links yere ba dado nunu na surtout man ga fitini donc an kana nyogon negen quoi an go ko Mali de beta an mago be Mali de la na be horonya kuma fo aina aussi aga horonya kuma fo mugo ye me aw kana na ka maude la jaba be kan galon de shiri mugo la ka jogodo mugo la jogo minte mugo la ka soro aw yere de jogodo ngo de yaka problème yo o de Malien muso shirawnye o de Malien chow shirawnye be sira la jabanye nu be sira la ja o la jaba kelende mbode takabu kuna kayurula aw yere de jogo enie e don soro jogo me kana no ruye ere nani sigi Malien be nyana ya ka fo ko e français e kra français e rojme e nani sigi Malien do be nyana ka fo ko avocat nani duru de be bolo jene mi nana ka datu bolo fembora lawa hara kuma tar ambassade la jene mena billahi ni nana mbi faga mben kali alala jene na soro dambe be la horonya be la e yere e bani mo mi mbabe fakele bakele na o denge o de be e ka yorola e yere dogoni o dogoni ndere ambo wele de ka fo fakele bakele e ba ani mo mi mbabe fakele bakele na o denge be e ka sokunu o e minando de ta ku fere akera yu fero akera amu fero diari o madeyo akera yere yu shunye de jene etumanga ko datu prisonade na soro e ko jamana jode na soro hineni makaribe ela jene kanga ninke ay dogoni fakele bakele iba ani mo mbe bala ibe fala o denge o be e ka sokunu ne be francia kayengardi o ka minando ta akera frigo yo haraka ki ka frigo sabaye ube akake fenyi ka sokono ako fere mgo dola ka ire mago nyana ijene idanye ka kumana ire idanye gosili min kade ka fai idanye ikanga fe min kala iba kala me manga ka datu prison na soro hinebe jene la ni jamana na soro jene be makare na soro jene be tasi na soro obe ka jene mi lame ko horonya bala ko dambe bala ko yere dom bala ko balma u farli ka balma u faranyonga ko bala ka sinji ma u faranyonga ko bala jene na soro ye tien e wolo bade kumani fe jene ki kani dogoni ndatu kika to ni mashe datugila iko ite mgolame iti balame iti falame ito korolame iti balmalame me itari dogoni datugude itara datugu prison ebeni dado jamana jogo kuma de la ebeni dado hineni makariko kuma de la hineni makari ma soro ila kanyese balmauma kanyese yere wolo dogoni ma hineni makari jumende be soro awla o sentiment jumende be soro awla kanyese mbaye malien dewna ka soro aw yere ka wori nyini sira de do pari sur internet kana mgo la jaba arazbadi baw sara aw betla ka be ka mgo mnu la jaba olu baw sara aw na kunyi nindeo nyore fongoni mborani e jene dongo do mbifa billahi ne tengalon sira wala ne be ka min fo jene etigi tege da qur'ana ka fo ko ngalonde de ko emi dogoni ndatugu I wolo dogoni fakele bakele kwe ani abani e babe fakele bakele na balma maw singi maw ka fo ko e ma datu prison na jene tisga fo wallahi na suriye halala denye e ka boni qur'ana yake kali qur'ana malien dembe nyana ya o ngalonde atisga ki parce que ya kedew hinebe la miribe la tasibe la e beni sigi ka fenfo I che kantugu siri réseaux sociaux ka fo ko santanduru samuga eno go furula ko che ya tola e don soro chukoji boni qur'ana e mo iden nu fay mo mu nyere iku bete tanya kelenkele mba be sama kana na kelenkele mamrun dembi bolo jene mba be sama kana na kelenkele jene na kadi e boni qur'ana iki kali mo munun deunde do ne etu soro chogodo de karsa de dendo billahi mo munun dendo e be jero ne 24 bu sama kanu blanga sheni kaya e be kuma ni malende unye kelenkele e be na horonya kuma fo malende unye chogodi e be na muso jumende la gauchia ko ba toro e be na che jumende la gauchia ko ba toro e be na boni jonde ka vie privée ko ba toro personne donc malende o ay taw ka chila nunte faso jola ye numa jamana kanu mo mi makuma ta fatala imati batala dukono imati balma o tala imati sinju tala eti sekana jamana ko kuma de foka fo jamana don ka to etala sa munde be sika to jene tala o yere ka jene laje bembalia fembe sederi kono ani arabadi yere ka jikulu fana kono a bembalia sursu yere jene de parce que ite mo la meni e ko mi odedo hakina mi mana na ela dro be ka tuge e no fe ngode o de be arabadi la o de ba o fana la mais c'est tout o de ato dani fana beta groupe kono comme rote ni info ne rasa ko komi ko de do kalambe rojme doni be rojme malio ambe nunu faga horonya kene ka o dambe tawla ni yere don tawla amba yirawla yere donya dloki amba daw kana ko dona dloki amba taka daw kana ko jamana be avancer ambe taka buya voilà ay nunu lametu voilà
ana menena shenna ay duru kew ay duru kew ay arapor mogo war shenu halli so de pala mamin da ka bara shweni ni guru de pala da ka bara mena segila ko dum kai na segila ko dum kana qab nana faso jo kama faso jo hakila nana anana faso jo kama asegila ko nana hakila mai nana mira mi faso bono la mira mi matu ka fo bebe jega do dakelebe ka bo dakelebe alors donc ana kala kili na tame ka to suni ma ana tikili voilà ni horon do de ni ladri do de ni kodona do de ni kalangila do de afrika kuma ko har na soro kilima tunye sunali ke kateme har na soro kilima tumbe sunali la kateme ka to sunali la na tse barake nyon fe de non mais abolen ko fe ka sunali dabla ka fa ko abe jamana de deme abolen ko fe kana ka mo de me ko lu datu munu nye milliard ta ka jamana tlanje ko na flota ka ku tai kana tunganga barake nyon fa tunganga felicite abe ko kangarda dani ko re tunganga fo mais ni horonde billahi ntado atendo billahi mais be groupe nunu be kono awani yella diri do de ni ya nyumanke kanyisi jamana ma mbi tamu mais ni ya jugumanke kanyisi jamana ma wallahi mbi la jaba wallahi parce que mate mami ka boni jamana mate mami ka kodon be sika bonyani jamana mate mami sika jamana halaki jamana kanga halaki mo mi no fa mote parce que ni ame ko mali de be an ban tleke an beta ka mali toyede an do mbenu tleke kata ka mali toyede an danye kan sena ndama ira de ke mali o tlebe teme mo woro bena ko man be make munun tumbe nu yitle ke mali de awan fana betende an si kana blanco na kafuko ko mali be laba aunde nyana ya tano yengalonde wallahi mali te laba nyana ya labi mali yere laba ni mu ya nyana anka horo nyana anka dambe anka joro anka bara anya ke faso kono ande na modu anan tuluma sama munun bena nu bena lame kana fo kanka barake no dawye kanka barake tawye c'est pour cela que abafo ko mabe sa mate sa mabe soma ele ma kunye ninde o kuma inkunye ninde ye bara minke ye kewale nyuma mununke akunye ninde ni ye kewale nyuma nke kacha ya ka bara nyuma nke kacha akunye ninde kima sade ku isoma ele mana de bamanan kandere kuma na koro de benyona ni ye horondo de ni ye ladiri do de belai har na asura bi arasbari ka groupe kono awa nu ye ko do na de awa nu teto groupe kono de numbe hakilima de numbe bebo wallahi parce que kalande be nunu na nunu mata ka fara de nun tara de ka fuko jamana dani bora ka nunu de do ya nunu de chefo danier awa nu ka horonya de do awa ni chama de be dani munun tebe harbi aw sigilembo jekulu kono ka fuka ba hakilna fo ay fa be ka droit jekulu min kono harbi e sigilendo ko faso jobe e ba be ka droit jekulu min kono harbi e sigilendo ko faso jobe e rene alati e dombe ka droit e balmo be ka droit e kromso be ka droit e nyabula e be gidi min yero no fa be violence la gidi yere mo former ko lubla e ka attaquer groupe kono ka jatige ka hakilu nyagamiye olu mana min fo ode do wala sa aw ka pa gidi ka kuma kanka aw ka pa gidi ka ereri kono halba aw sigilembo jekulu de kono mais nous ya jabi abora ka fanani banani ka amimiri ka fa banflaw be mais nous ye tiere fa nous yo horo nyade wallahi nyin kala la nye generation shizide nous horo mbende billahi awa nunu be bo kelenkele mbaw be sama ka bo kelenkele billahi nyin kala ala aw be libéré angata voilà tiens ba de 21 tiens ba de 20 na ko jamana jo am tani jamana jo sirade mais autant son avec la gauche listrade ndé jamana jo sirade ni la gauche listrade c'est pas la peine voilà ora tanya fa yo anko dani ana yarasta ite jamana jola jene ite jamana jola billahi ite jamana jola nunun tayre mo mana kumbo ibo la gauche nun tayre mo mana kumbo be ngarun shirola be na ka vie privée chema fo sisa ngoni be génération de kono ni be raspberry ka jokulu yerde kono bamako ni génération be bamako de erini alache nunu be ka kuma tugomi ani dani be ka kuma ni nunu ye tugomi mbadma ona soro horonya yikinye dambe yikinye aw yere ka lamede mo be olu desera ka kuma mo do be olu kitara ka bo ala ni dimin ko jugu bolo parce que dani na ka fana ni banani deke olu bora parce que bonyate karamate yere donte donc do tesu dusula olu maseka kuma olu kitara ka bo groupe kono voilà munu sera ka kuma o kera nunde ye ala mine ka kuma har na ale har ni dani bu la jabari ya kula jaban galonga me olu be chien fo dani me nunde chien fo dani de billahi munu ye dusu fana ta ka kite ka bo nu ka raison de do kanga kite ka bo faso jote arasa isra blamena mo wore tisaka tanu ga jekulu kono fo fa kanene o bakanene mo tisaka ga hakina fo ka doya fo ka vie privée ta ka dafenga amake bobo ya arasta be ka kuma rajola aw munu be ka rasta labe aw tisaka aw kungolo yere o tona we munyo te baga hari baga ba kungolo firifiri wati dola fa ko bo jonya juru indela munun kitara ka ba ona ka region de da association fen karawe ayta do akono horonya kono dambe kono yere don kono wallahi ayta do akono mali association be me cederi
wallahi ay tige sedirila ay tige arasba de génération ay tige sympathisant wori jigi wori kande do wori min be soro nununa wori min be soro nununa wallahi te gouvernement ko mais a wori be ke munde ay nafa jumende ay joro jumende ni wallahi te nyode funku ka bona daluli e ka boni factory I kaboni resi anka laje beka laje malien kado ni wori hakende bora sansa ba dona tanda bora tande maleo au bado ne be ka minfo anga nunu la miangata bashi fulkala au keram feo ama kem feo j'aime c'est toujours c'est d'ailleurs gagnant sur le bonheur du qu'on n'a jamais dans la vie on fait ce qu'on ali ne be c'est groupe woro la fana min tikeli ne be c'est groupe sabade ko min tekeli otise ko boy o jani otise ko bodu kuna otise ko fali ni ya pa deli ko fa toujours o ya pa masamla nyaw da ko da nana de ko na toro donc c'est pas la peine c'est pas joli à voir entre nous comme ça après comment essayer de me discuter pour façon de là vraiment c'est pas bon donc est-ce que j'ai demandé au bela jeli ko kada na groupe mo ko mo la ba ni ya fa deli ko au bela jeli ko mo la ko Omar Bolo Mangado abi ya fa man ala ya rabbi ala kira foso Allahu akbar Umar Balo ini cheni baraji ni de horonya ni de ladire ni de chie wallahi baka wolo nyana chemi mbi jo chew nyana ka kuma kika chia kamfo kika dado kamfo fem mbi kunne kanje o de chie wallahi bawolo ma chinyede billahi itafo itara ni nyana ni de chiba kure nunde bebele ka foko chew nunde fana mago be fasola nunu mata ka foko moko de nunu ko dambe horonya yere don nunu ko faso de aye faso den do mangame nunu ni arasta be se ga nyogonye chogodi nunu dan nunu be hakina kelena wa ite mirna kelena ite tabolo kelena voilà aye muso do blame bashi fulkala ona oru ko te ibaro ka fo mo wore min tife iba e fay ko tigla mo gon nege de ka gerla pour que aka do ga jankon donc na soni la sa am soro kana ci iba nege di ka nege fo fa ka ci na e ci watum na ka soni la donc là ko fe il soro kana ta de fois et c'est ça mais ogo go muna ko kela ko muna ko kuma biso kama ko nous sommes là au Mali toujours nous sommes au milieu de Bamako wallahi horo mbe munu mago be Mali la billahi dambe tigu be munu mago be Mali la aw yere kan nunu lame nunu be mago nunu be turara sa no fe ko Mali de mais nunu te ka lame de nunu de faw be kan ni génération kono nunu de faw be kan ni génération kono nunu de dombe ka la jaba génération kono ni horne ay min fo chende do est-ce que mago de wele kan yere ma katla ko lu doya sa nu bi lame tukun sa no engalonde billahi malendo unte arasba di lame tukun malendo unte seder lame arasba di lame baliate ka fo kan ta ka mission lame de hotel émission be lame mais est-ce que arasba di ka hakilna to kambe baraki na arasba di rebolo no de bana ore bana mene o bana c'est fini voilà angata nantara mbese nefa corruption bala do tay kuna funso bala mais corruption tala de parce que are bo ni waya so ila kana kuma nya hakiri neke bware be malendo milite aw ini wala kuma yefoni mana yake mugeni boya malendo mle na ene parce que bwana ni plani amana tiu anana programme da bisika jamana mara joga mla bwana no programme de kuma ga fla ta sisabama mina ga programme mina dima mbo kale do odi kaya fa da ka bakunda iko mi awne amba bugote sawa akaya kama munu shi ulufla kalima korore on bona no blani o nyemfa kuna nyempa kuna nyale kaba munu ona yo beye ko twinga tla ta bulo mana bo bona fetuni odora yera nyini yena yere sino do bi information de abula mini yere isi kala je wafla sanduru jawaru masa wafla ta kala je sanduru sembare be kene kono ifolino nere do keba amenyo wambulo askay awere kan lame ninde nunde muso kisewi muso munumbu dambe do ni horonya bula nunde do billahi aye chinfu yede ako aw bado arasta e bado bla ibeka ka atsika jamana mara sanduru min temena arasta yiriyaye ibeka manga ka jamana mara ya don et puis ba tabolo fana do iba don kuma fenfen ba da nyemfa kunda nyemba kunda nyemfa hiji nyemba hiji nyere tarali kaba munumunu awo de forasta eta ako aw ya donde kawire tugu katla ka boa tege mine kaw tugu boa no fe tugu ako ni ko min kera ko jonya la nyim ko rasta de don mais c'est vrai ay min pour muso de do tande do arasta tugura boa ko parce que arasta sirana saade ni ka tugu boa ko
arasta tugura buako arasta sirana kaso de nye katugu buako arasta tugura buako arasta sirana munde nye asirana fantaya de nye katugu buako arasta sirana buanye munde la arasta sirana buanye ni togo de kata prison na ori ata tugura buako horonya bemi dambe bemi yere dombe mi e tugura buako ni nkande ka warasta non te ema tu buako ka foko buadi anye de ema tugu buako ka foko jamana de e tugura buako ni nkande la ni ntabulo indeka c'est la vérité au befier de e tugura buako ni hakila indrondeka e kanata prison na o e kekelenye flana e kanati faga e révolutionnaire ka sera prisonnier e ka sera faga ligne o e de arasta donc e te jamana kola tugunke e te jamana kola c'est pour cela que malé o nyado e te jamana kola parce que ko jamana de jamana kanga ta tukomi mais te jamana kola tugunde angata ino ko inda alaje bon ko salam alaikum morbalo non fulbe e ko donc Clément la nyine Clément la nyine faso jodi et c'est Clément la nyine faso jodi voilà Clément mo nyine Clément ne troni nawde ante Clément nga faso jodi kanama awe la je faso kuma sulu dendo rebe ya ko kilima e troni nande kilima te troni na kilima ko ko faso de aw de troni nawde aw de be jonyala ambe ka udama de sama ka bo jonya kono arata korne bawo ka hakili de ka aw be sira dani ka la jamani jene ka fanani banani de on te siro nyede parce que ni e fenfen ka on Mali no fi ango ko Mali de ça y a pas de problème Mali ka avancer trop amma go bode la ni e fenfen ka on Mali no fi mais amma fo ni e fenfen ka nyara sta no fi de non ango ko Mali de e façon kuma sulu de ba kuma sulu de e balmaw de toy ki faw toy ki koro toy ki donun to kani sigi génération ka katla ka ke tonyine ka che were ma jamu ifa sanfe ba sanfe faso sanfe aw ye horo nyaaw ye ladrie ha mo nyerebe ni kuma kan fo ka fo ko faso jola de ja tonyina est ce que obese ka dujo obese ka muso fura yere obese ka koka yere wa e ma segi yere ta e bese ka mo defa e ma segi yere ka chien fo e bese ka mo ka chien fo horo nya be mi dambe be mi yere dombe mi ateu awa ni chama de be rasta bolo e be kunfinya jinye kono ko lu ya rasta ka liti famu ko lu ya famu no ka so be dibi kono billahi parce que rasta be ka liti min fo en public ani liti min bablo duguma ulu te kelenyo male o maseka ni nyoro de famu na nya fo mo ye ka farata te faso jola de imani nyoro de ye kwa abe min fo en public est ce que o de chinya no te réalité de abe ka min ke duguma o de ya ka réalité min fo sanfe abo fo sanfe ka demana don de hakili munumunu kambla sidiri campagne ke kwa ka jamana don bla nyona kwa abo de fe sanfe mais min be duguma o ye ale re ka vie privée min ba nye min na fa be se ale re ma de o de be duguma fo male on kan nyoro de fam ko o de be duguma o de be ka munumunu duguma e faso kuma sulu de ba kuma sulu de e re koni kera fenye femi ni mo yere manga ki yere koni akademba ya kono e kani sigi chukuro bato ni si ni muso ni deun ka segi yere bo jonyala e be segi dembo jonyala o be segi babo jonyala e testion parce que e chema se ka chien di chema ka chien saga ma ka fa mi fo chien do hadna soro kilma tunye mo de faga ka krobi na yo mo faga dabla ka fo ko faso ka jo chien ka horonya lanka nga tanu me na yo ko abe ka to de nyi abe ka to nyi arata e to soro yoro jme nga onde to dama arata e joro soro yoro jme nga onde joro dama non de arata e munde do na fa ministère na fa tunkera fenya afaya shike gouvernement kono munde sanjera foi ma sanje e faso kuma sulu dende beni yizige ka foko arata ya ko kilima nya do ta ya bota nete kilima ndo atendo mi horenya kono dambe kono ay bara mi arata ka sansaba in kono arata ma nyona ke amake wale ya ma bare ndonga ko faso jolawde amma foko aw ka hakina ne arata ka hakina o taraka danketigu amma go foi tola voilà ouais ça va Gosisi mo ko bashi tola sumo be ko basse quand même ka damne info 6 ko bashi ko tola me groupe la dembe la jene fo ndamara mi to la ndata mo na me pas de l'info bi de me climat ta ko prom tola vie numéro 1 ça va ko basse la Congo ça va ko basse flip c'è flip one for one vraiment pas bon pipi c'è ni ma bo voilà ko bella jele fo e dara fa sisi oni sawa kan ma be abela jele fo lendo klima ko en kono ko hakila nan ko ambe sigi ka ya kuma fo on te club mana komi moru ko ago mana ko moko to tieni moko buruja ko te se delta wole ko am ko min do ko ke ko korba jira ko le yotta se deri ko rasani climatique be nyokombolo ko me ko moko kanzan ne rebe ngal mi ngal na sura le be climat don climat bora aga groupe sans fait que ta kuma nu fara sama ko ayara sa vile fasu ko la kai bangana
ka kuma caman fɔ Arasa ye mɔgɔ ye komi mɔgɔ min tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka dawula fɛ o fɛnɛ ye tɔgɔja de ye wa o fɛnɛ ye tɔgɔ tiɲɛ an ka kuma yɛrɛ min fɔ an ye hakilila de fɔ kilima ye ko minnu k'anw y'o de fɔ a ka kɛ o fɛnɛ ye tɔgɔ tiɲɛ ye sa mais anw y'a mɛn ale yɛrɛ min dara ale ta ye jumɛn ye fɔlɔ cɛ vraiment kilima n'an tɛ hakilila kelen na koyi an kana o dogo ɲɔgɔn na dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye voilà faso kuma sulu den dɔ de mankan ɲini ko kilimani olu tɛ hakilina kelen na bon Arasta yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn parce que aw de bɛ nami denya la Arasta kɔrɔ ye n'o tɛ mɔgɔ tɛ Arasta nɔfɛ o a bɛ 200 ni 300 min d'aw ma de k'a fɔ nin minɛ i ka essence ta yan fɛ dɛ i ka sireti sa yan fɛ dɛ awa nin faso kuma sulu den dama de b'a nɔfɛ olu bɛ se ka tiɲɛ fɔ Arasta ya olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ Arasta ye o a ye tiɲɛ fɔ Arasta ye ni Kiliman kana leader joli de bɛ yen bɛɛ ninnu bɛɛ bɛ yen ka Arasta wele an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ko faso de Arasta sɔnna ani jɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛ yen aw bɛ baga Kiliman ma o tuma mɔgɔ joli Kiliman dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ de leader joli de bɛ Mali kɔnɔ a hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ minnu mago bɛ faso la est ce que Arasta n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc i ka da la Kiliman ka fisa ni Arasta ye wallahi Kiliman bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ Arasta kan hali n'a sɔrɔ taabolow tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ kalanw tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ i ka kɛwalew tɛ kelen ye mais hɔrɔnya kɔnɔ min bɛ jamana nafa an mago b'o de la min mago bɛ ka jamana la avancer an mago bɛ nin de la ka na ni tiɲɛ ye Mali kɔnɔ an mago b'o de la Arasta ye fɛn dɔ de fɔ aw ma se k'o Malienw ma se ka n'o de fɔ n ko n b'a développer aw ye sa Arasta nana de ko faso ka jɔ tiɲɛ kan aw bolo ka fɔ Arasta yɛrɛ bɛ tiɲɛ kan wa non kuma fɔli a n'a kɛwale olu tɛ kelen ye quoi faso ka jɔ tiɲɛ kan ko faso ka jɔ tiɲɛ kan kuma banna ye Arasta ka kuma danna ye o faso ka jɔ tiɲɛ kan jɔn bɛ faso jɔ tiɲɛ kan sisan jɔn de b'a jɔ tiɲɛ kan a bɔra e min da e de kan ka faso jɔ tiɲɛ kan parce que e de nana f'anw ye ko faso tɛ tiɲɛ kan donc n'a tɛ tiɲɛ kan mun de b'a to ni faso bɛ jɔ tiɲɛ kan an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka communiquer ni ɲɔgɔn ye mun de man ɲi mun de ka ɲi mun de bɛ jamana nafa an kan k'a kɛ ten de mais Arasta bɛ communiquer ni jɔn ye a bɛ kuma ni jɔn ye ani jɔn de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali leaderw bɛɛ la Mali kalankɛlaw bɛɛ la Mali kodɔnnaw bɛɛ la jeunes ninnu bɛɛ la an ka jeunesse bɛɛ la k'a ta Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔna na ani jɔn ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jɔn ye hakiliw falen ɲɔgɔn na a tɛ kodɔnna fɛn fɛn bɛ jɛkulu kɔnɔ a bɛɛ bɔra o b'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ jumɛn de tiɲɛ jumɛn de don ni tiɲɛ bɛ fɔ jamana kɔnɔ Arasta tiɲɛ bɛ fɔ e de i tɛ faso jɔ la tiɲɛ bɛ fɔ e ye faso kumasuluden de ba kumasuluden de ye Arasta o de bɛ f'i ye an ka taa wala k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni tile sabakan jumɛn bɛ aw bɛɛ lajɛlen folen don kilema ko in kɔni ne kɔni hakili la n'an ko an bɛ sigi ka ya kuma fɔ an tɛ tila kuma na komi Umaru ko a ka kuma na ko mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ni mɔgɔ buruja k'o tɛ CDR tagabolo ye ko an mɔgɔ minnu bɛ k'o kɛ ko kɔrɔba jira ko olu tɛ CDR ye ko Arasa ni Kiliman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko mais ko mɔgɔ gansanw